પુત્ર પૌત્ર અનવ અનવ છિન્ન વંશ અભિવૃદ્ધિ અર્થ ऐहिक पारलौकिक संप्राप्ति भारतीय संस्कृति सुप्रतिष्ठा हेतवे प्रासाद निर्माण प्रतिमा संपादन आदि कर्मणि सर्वत्र साह्य कर्तॄणां भक्त जनानां पूर्वजानां उद्धार पूर्वक प्रासाद प्रतिमा अणु संख्याक वर्षाणि यावद अमुक लोक निवास हेतवे सूर्य चंद्र मसो यावत प्रासादे प्रतिमासु देव कला सानिध्य हेतवे सच्चिदानंद स्वरूप गोग महाराज शिगोदर देविया चरण सरोरुह अनुग्रह प्राप्तये नूतन प्रासादे भोग महाराज शिगोदर प्रतिमानां एक रात्र अधिवास पक्षा त्रयेण शग्रह तथा प्रासादान् द्विदिन साध्य अचल प्रतिष्ठा ब्राह्मण द्वारा अमेकला पाठे थाली मुगिलो अहम हरे पाणी पकड़ी राखो तदंगतवेन निर्विघ्नादित्यर्थं गणपति पूजनं मातृका पूजनं वैष्णदेव दंगलवायु मंत्र जपं नादिस्मरणा ब्रह्माचार्य विवर्तानां वर्णमा पत्तिपुण्यावाजनं दीजिकल देवतानां मंडप पूजन प्रवेश अतिकरक्षण पंचकव्य मंडपां गणपति पूजन स्मरण वास्तु पूजन ज्ञाति कुंडाल देवतानां पंचभूत संस्कार पूर्वक भनि प्रतिष्ठापना मंडल देवतानां स्थापनं ग्रह योगिनी वैरव क्षेत्रवाला देवतानां ग्रह पूर्वकांजलादि स्थापित देवतानां आवाहन श्रवणादि विहितादि विद्यादि भाषादि प्रतिष्ठाच्च कर्माः ये थाली में मूकी दो અહીંયા આપણે સંકલ્પ કર્યો સંકલ્પની અંદર આ પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ એવો ભાવ કર્યો એ સિવાય આ પ્રતિષ્ઠા કરવાના અંતર્ગતમાં આપણા ગામનું આપણા દેશનું નગરનું કલ્યાણ થાય આપણા પૂર્વજોનું પણ કલ્યાણ થાય અતિવૃષ્ટિ અનાવૃષ્ટિ સાલ મૂષક આદિ ઉપાધિઓથી પણ આપણે ભગવત રૂપાથી બચીએ અને આપણે બે દિવસની આજે 3 દિવસની કાલો પ્રાયશ્ચિતનો 2 દિવસની આજે પ્રતિષ્ઠાનો